সাংবাদিক বন্ধুসকল, আজি সঁচাকৈ আমাৰ কাৰণে এটা ঐতিহাসিক দিন। নাৰেংগী মিলিটাৰী ষ্টেচনত আজি তেখেতসকলৰ উদ্যোগত যি জব মেলা আয়োজন কৰা হৈছিল, এই জব মেলাৰ জৰিয়তে আজি বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলৰ উপস্থিতিত আজি আমি বহুকেইজন এক্স ছাৰ্ভিচমেনক তেখেতসকলৰ কৰ্মসংস্থাপন দিয়াৰ কাৰণে এটা ব্যৱস্থা কৰা হ'ল। এই ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে আমি আগন্তুক দিনত তেখেতসকলক কি ধৰণেৰে সংস্থাপন দিব পৰা যায় তাৰ ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে আজি আমাৰ এই বিষয়লৈ আলোচনা হ'ল। আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ প্ৰাক্তন সৈনিক বিভাগৰ সচিব চন্দ্ৰ ডাঙৰীয়াও আছে, আমাৰ বিশিষ্ট কলিতা ডাঙৰীয়া আছে, আমাৰ গগৈ ডাঙৰীয়া আছে। সকলোৱে মিলি আমি এটা গুৰুত্ব সহকাৰে আমি গোটেই কামখিনি আগবাঢ়ি লৈ যোৱাৰ কাৰণে চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ। কাৰণ যিসকল সৈনিক তেওঁলোকৰ ডেভেলপমেণ্ট এইজৰ সময়ত তেওঁলোকে ৰিটায়াৰমেণ্টত যায়, 18, 19, 20 বছৰত চাকৰিত সোমায় আৰু 40-45 বছৰ বয়সত ৰিটায়াৰমেণ্টত যায়। ৰিটায়াৰমেণ্টত যোৱাৰ পাছত সেই মানুহজনৰ যথেষ্টখিনি দক্ষতা থাকে। এই দক্ষতাটোক ইউজ কৰিবৰ কাৰণে আজি এই সমন্বয়ৰ জৰিয়তে মিলিটেৰিয়ান আৰু চিভিলিয়ানৰ মাজত এটা সমন্বয় গঢ়ি আজি এই জব মেলাটোৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আৰু এই জব মেলাৰ জৰিয়তে আগন্তুক দিনত আমি সকলোকে সুবিধা দিয়াৰ আমি ব্যৱস্থা কৰা হৈছোঁ। তাৰ লগে লগে মোৰ যি বিভাগ আমাৰ স্কিল ডেভেলপমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ জৰিয়তে তেখেতসকলক আমি আগন্তুক দিনত আৰু কিছুমান কামৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থাৰ চিন্তা চৰ্চা কৰি আজি এই বিষয় লৈ আমাৰ আলোচনা হৈছে। আমাৰ চন্দ্ৰ ডাঙৰীয়াই এই গোটেইটো বিস্তাৰিতভাৱে কৈছে আৰু মই ভাবোঁ যে ইয়াৰ দ্বাৰা আগন্তুক দিনত আমি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ লগত বিস্তাৰিতভাৱে আলোচনা কৰি তেখেতসকলৰ কাৰণে আমি কি ধৰণে সুবিধা কৰিব পাৰোঁ, তেখেতসকলক কি ধৰণে প্ৰিফাৰেঞ্চ দিব পাৰোঁ আৰু তেখেতসকলৰ ভিতৰত থকা যি প্ৰতিভা, এই প্ৰতিভাখিনি কেনেকৈ আমি বিস্তাৰিতভাৱে আমি গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি আজি এই সভাখনৰ জৰিয়তে এটা বিশেষ ব্যৱস্থা হাতত লোৱাৰ কথা চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ। মই সকলোকে বিশেষকৈ R.D. শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু তেখেতক বিষয় গ্ৰুপক মোৰ ফালৰ পৰা মই বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আজি আমাৰ লগত সহযোগিতা কৰাৰ কাৰণে কলিতা ডাঙৰীয়া, গগৈ ডাঙৰীয়া, চন্দ্ৰ ডাঙৰীয়া সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা বিশেষভাৱে मैं तेखেতসকলক धन्यवाद ज्ञापन কৰিছোঁ। भारत सरकार और राज्य सरकार के सामूहिक प्रयास से आज हम लोग ये नारंगी अंचल में, आसाम गुवाहाटी के नारंगी अंचल में हम लोग भारत सरकार के पूर्व सैनिक कल्याण विभाग के तरफ से जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए जॉब फेयर का आयोजन किया गया है। और इस आयोजन में 1000 से अधिक एक्स सर्विसमैन यहाँ उपस्थित हुए हैं और लगभग 55 कॉरपोरेट हाउसेस से विभिन्न कंपनियां जो हैं वो आई हैं वहाँ पर और उन्होंने 700 से अधिक वैकेंसीज जो है यहाँ पर बताया है, जिसमें कि हमारे एक्स सर्विसमैन को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलने का हमें उम्मीद है। और बहुत खुशी की बात है कि भारत सरकार के इस तरह के जॉब फेयर हर राज्यों में चलाया जाता है और ये पहला जॉब फेयर हम लोग नॉर्थ ईस्ट एरिया में, असम में, गुवाहाटी में हम लोग कर रहे हैं। दूसरी खुशी की बात यह है कि इसमें हमें सिविल और मिलिट्री दोनों का कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन भी इसमें दिखता है। यह जॉब मेला जो है यहाँ के नारंगी जो सब एरिया है उनके सब एरिया जो GOC हैं उनके द्वारा आयोजित किया गया है और राज्य सरकार के भी लोग यहाँ आए थे। राज्य सरकार के जो मंत्री हैं, स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर, एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट मिनिस्टर श्री प्रशांत फुकन, उनके द्वारा यह जॉब फेयर उद्घाटित किया गया। तो बहुत ही हर्ष और प्रसन्नता की बात है कि भारत सरकार, राज्य सरकार दोनों का सामूहिक प्रयास, सिविल अथॉरिटीज़, मिलिट्री अथॉरिटीज़ दोनों का सामूहिक प्रयास से इतनी अधिक संख्या में एक सर्विसमैन यहाँ पर आए और
कॉरपोरेट्स भी बहुत अधिक संख्या में आए और इतने सारे जॉब्स के वैकेंसीज के अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आए हैं। मुझे उम्मीद है कि इसका बहुत लाभ सभी एक्स सर्विसमैन लोगों को मिलेगा और उनके माध्यम से जनसाधारण नागरिकों को भी बहुत सहायता मिलेगी। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 লগতে 7099017110 নম্বৰত।